اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة وبعثهم كامل محمد الذي وعدتنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله العمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الآباء وأيتها الأمهات أنفوا أني أنبوا ألو تعالى كان نعم بلبل دوكا أكا جوني من ينني أوي أكو قرآن سن من باكونو ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألو تعالى أدم دين لديا للا أنتسك ألو تعالى كان نعم كفو كابا نعم بلبل دمان من كلا ألو تعالى بلوك الله براكا جونكا أكو قال لك نياف لدي أكا جوم مي أدم دوني أبانا فانا كدبلو فلدي أدم دما dagolo ni ɲɔgɔn cɛ a banna fana ka nɛn di adamaden ma. ne min jɔni bɛ ka kuma ni aw ye n nɛn de kɛni bɛ ka lamaga n da la aw kɛni bɛ ka n lamɛn ka n faamu. bi ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma nɛn kan. ala ye nɛɛmaba dɔ kɛ an ye mɛ nin nɛɛma n'a ka nɛɛmaya kɔlɔlɔ min bɛ nin nɛɛma kɔfɛ caman dɔw fanga ka bon. a hɛrɛ ka bon cogo min a yɛrɛ gbalo bɛ se bonyana ka tɛmɛ a hɛrɛ kan. maa jɔnw de bɛ se nɛn la tangala k'a don yɔrɔ la ala ka yɔrɔ min kofɔ o de ye maaw ye maa minnu bɛ siran ka taa se Alahu Taala ɲɛ. an bɛ Alahu Taala dali kuma min kɛtɔ an bolo bi nɛn kan k'a daminɛ ne yɛrɛ ma k'a lase lamɛnnikɛla bɛɛ ma k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye a lamɛnni ni a baara ko nɔgɔya an bɛɛ ye Alahu Taala bolo ala m'o kɛla. ala y'a kɛ nɛɛma ye k'a d'i ma mɛ nin nɛɛma kɔfɛ ala kɛra bɛna kangari la ye. ni ye jasiri malaliba ye ka bɔ ala kɛra yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. kɛra ko a ka hadisa senman b'a la sallallahu alaihi wasallam akhsaru khataya ibni adama fi lisanihi ko adamaden ka julumu belebele i ka julumu ka ca i parti fan min na ni parti bɛɛ ye. i fan min ka julumu ka bon ni fan bɛɛ ye o bɛ sɔrɔ i nɛn de fɛ. i nɛn o de ye sababu ye i bɛ yɛrɛ kun nɔgɔ ni ala sɔsɔ ye i fɔtaw la ka d'a kan nɛn de bɛ ko bɛɛ la ka fɔ nin fɔ. maa d'a ma ni ala kɛra ko adamaden y'i kɔrɔsi i nɛn na julumu ka belebele don ni k'a mafilɛ fari fan bɛɛ la ka fɔ nin k'a daminɛ fitinin fo ka taa s'a belebele ma i bɛ taa ye nɛn de bɛ nin bɛɛ la ka fɔ nin kɔmande. o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ka dugusɛgbɛ dan ala ka lolon dan i bɛ fari fan bɛɛ y'a fɔ la nɛn ma silan ala ɲɛ ittaqillaha fina. ele le ye nɛn ye ne ye ɲa ye tɔ kelen ye kun ye tɔ kelen ye sen ye tɔ kelen ye bolo ye nin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nɛn ma ittaqillaha fina. an bɛ min ɲini fɛ dugusɛgbɛ la bi dɛ bi ye juma ye ele le kɛtɔ kuma na ele le fɔtaw kɛtɔ lamɛnna anw fana ye e do de ye ye silan Alahu Taala ɲɛ. kɛra ko hadisa la idha asbaha ibnu adam ko ni adamaden ka dugusɛgbɛ sɔrɔ fa innal a'daa a fari bɛɛ la ka fɔ nin kullaha a bɛɛ tukaffiru lisan a bɛɛ bi yɛrɛ majigi nɛn kɔrɔ. tukaffiru lisan o bɛɛ la ka fɔ ni mɔgɔ yɛrɛ majigi bonya majigi la nɛn kɔrɔ walama tukaffiru lisan o bɛɛ la ka fɔ ni bɛ nɛn kangari la nɛn ye k'a fɔ nɛn ye anw ka kunnadiya ni anw ka hɛrɛ ni anw ka hɛrɛ tana bɛɛ bɛ de bolo.
n'o ban'o fɔla nɛ ɲɛna o bɛ mun fɔ k'a la kan ittaqillaha fina nɛ silan ala ɲɛ anw ka koɲa la fa innama nahnu bik anw bɛɛ la kafoni bɛ e do ye ni e minana kiyama lɔ anw fana bɛ mina dɛ bolo bɛ mina sen bɛ mina donc fa in istaqamta mais ni tilenna i fɔtaw kuma min n'i bɔ t'u da tuɲa le bɔ t'u da k'i cɛ janya ka bɔ wuya la a dɔn k'a fɔ ko n'i banna tilenna fari tɔ bɛɛ la kafoni bɛ tilen ka fara i kan wa in wajadta mais n'i gbɔlɔnna wajadna an fana bɛɛ bɛ gbɔlɔ a bɛ komi fari bɛɛ silannen bɛ nɛn de ye ale le ye chapeau b'ale le kun na ale le ye kuntigi ye ale le fana bɛ kɛ sababu ye ka jɔn bila ngoya belebele la kira bɛna hadisa wɛrɛ ko fɔ an ye abu hurayra bɛ hadisa min lakali sallallahu alaihi wasallam innal abda ko jɔn la yatakallam bil kalima ko adamaden bɛ se ka kuma dɔ bɔ a da k'a fɔ fɔli bonda kɔnɔ min ridwanillah ko min bɛ kɛ ala ka diɲɛ ye ala bɛ diɲɛ kuma minnu ma la yulqi laha balan a yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'a ka ko fɔ a ye baara ɲuman dɔ ko fɔ a ye hɛrɛ dɔ ko fɔ a ye mɔgɔ lasu baara ɲuman dɔ kɛli la ale yɛrɛ m'a jigi k'a jate k'a fɔ n ka baara min fɔ nin n ka kuma min fɔ nin ko nin ye kuma ye valeur bɛ kuma min na k'a sɔrɔ ala diɲɛna kuma nin ma a n'a ka dɔgɔya n'a d'a ma ni kuma ɲuman le i badenw lasu baara ɲuman kɛli la i badenw lasu furu la i badenw kawandi ka bɔ silajugu kan ye ladilikan ɲuman di badenw ma e yɛrɛ tɛ ladilikan nin jate k'a fɔ k'i ka koba kɛ ko nin ye ko ye Allahu Taala diɲɛna ko min ma yarfa'uhu Allahu biha daraja baara min kɛli bolo ni jɔnna la ko ala b'a kɛ darajaba ye k'a d'i ma kiyama ala b'a kɛ niyɔrɔba ye k'i ɲɛsigi ala kiyama ala kɛra banna ko di wa innal abda ko jɔn la yatakallam bi kalima k'i bɛ kuma fɔ ka bɔ kuma la min sakhatillah ko min bɛ kɛ sababu ye ka ala ka mɔnɛ laburi i kan ni nin banna fɔli bolo la yulqi laha balan i yɛrɛ t'a kuma jate ni yɛrɛ an bɛ to yan ka nin lase comédiens ma an bɛ to yan ka nin lase mɔgɔlayɛlɛlaw ma an bɛ to yan ka nin lase an yɛrɛ kuma silama bɛɛ kuma dɔ bɛ f'i bolo hali sigida la barokɛyɔrɔ gɛrɛn na kuma min la yusmin wala yughni min ju' a tɛ dɔ bɔ adamaden ka kɔngɔ la a yɛrɛ tɛ dɔ fara adamaden faribanku kan n'a ma kɛ ni tiɲɛni miiriya ye walama tiɲɛni sababu ye a kuma bɛ se kɛla fitina ye i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ i kɛni min ka min fɔ kumakan kuntan don a man di ala ye a bɛ kɛ sababu ye ala bɛ mɔni kɔrɔ ala bɛ dimi kɔrɔ i bɛ Allahu Taala ka mɔnɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i t'a kalama ne ni e ka sigida joli de la an ye kuma dɔw fɔ kuma minnu an yɛrɛ b'a fɔ silamɛya ma e bɛ dɔ ye a cɛ k'a fɔla ko babu ka kɔrɔ ni seli ye kuma nin a ma fɔ o cogo la kira ko le sɔrɔ sallam ko seli tɛ yen dumuni nani kɔ o ye tiɲɛ a fɔcogo ka ɲi ni dumuni b'an sigi la aw bɛ fɛ ka seli adamadenw miiriya bɛ dumuni kan k'aw ye dumuni kɛ fɔlɔ parce que n'aw donna seli yɔrɔ a caman na maaw miiriya o concentration tɛna kɛla seli kan mais anw bara an ka nin bɛɛ la ka fɔ ni lafili c'est à dire dumuni ma sigi fɔlɔ seli waati bara se lɛri bɛ an bolo an bɛ se k'a fɔ cɛ n'i ka mɔgɔ in lɔla Allahu Taala i fani nin ye manamanakanba ye ele fani de bi lɔla Allahu Taala ɲɛkɔrɔ e m'a dɔn k'a fɔ ko waati de bɛ seli la wa mais e ye nin kuma fɔ i y'a fɔ min kɛ dɔrɔn mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ bɛɛ yɛlɛ ko la mais a dɔn k'a fɔ ko kumakan kuntanba nin kuma ye Allahu Taala la mɔnɛ kira ko di sallallahu alaihi wasallam la yulqi laha balan i ma nin kumakan jate ka sɔrɔ kuma jugu le yahwi biha fi jahannama ko nin kumakan b'i sama k'i ladon jahannama kɔnɔ. Ne sous-estimons pas tout ce que nous disons surtout dina tako la min bɛ den dina la jɔnw de bɛ silamɛw saboter bi anw n'an kumakan n'an danw ye a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn an nɛn kan kira ko sallallahu alaihi wasallam don dɔ a n'a ka sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ na nin kumakan ɲɔgɔnna fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka sahabacɛ dɔ a y'a fɔ a ka sahabacɛ ye nin y'a ka sahaba belebele dɔ a ka sahabaw cɛ ma ale ko ya rasulallah Muaz qultu ya nabiyallah ala kɛra ne ma nin kisi ba ye wa inna la mu'akhazuna bima natakallam biha ala kɛra yala est ce que ala bɛna anw mina fɛn n'an kɛni bɛ ka fɛn minnu fɔ wa an kumakanw kiyamalo kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam thakilatka ummak arabu fɛ n'i ko ko thakilatka ummuk nennin tɛ a bɛ komi ni bamuso ka i sɔrɔ i bamuso bɛ to ɲɛnamaya la e bɛ sa i bamuso bɛ to i ka ko jɔyɔrɔ la
do arabu tolo le kuma fala wati be ibra ben kabina kola me kuma kan intenne ala kara ko muazma ko thakilat ka ummuk muaz intabi ira korosi ele kam maningali munye ko kuma me bon anda ko eske Allah taala bena amna makiyama lo ala kara ko ne manin kisibaye sallallahu alaihi wasallam wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ko alate adamaden takila be inyada kan ki sama ki korongoro katibla jahannama la ote adamaden masoro ko foila fo kuma mi bo annenka surtout am réseaux sociaux watimina ki amallo ni ka an kelengele nambe ka bara labo an fotaw réseaux sociaux kan WhatsApp lo fenfe ni miriya bala ka fo ko kuma be se kelaka an yesi ka an yɛrɛ ma ɲininka kabini an bilala nin fɛn ninnu bonda kɔnɔ an ka nafa jumɛn lase silamɛw ma nafa tɛ yen mɛ min dun ma anw ye dɔrɔn a tiɲɛni fɛnw dɔrɔn de ka di anw ye maa minnu ka vie ti ɲɛsila la i n'o tɛ ko kelen ma olu tɛmɛn'o ka ko minnu la e bɛ taa sigi ka sɔsɔli kɛ olu ka ko olu kan nin bɛ kɛ sababu ye tiɲɛnikɛlaw y'o ka tiɲɛni kɛ olu fana maa gbɛrɛ nana k'olu ka tiɲɛni relais ta k'o k'o ka ɲɛnamaya kumaw ye olu laban bɛ to yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o de jahanama ye ka ne ni aw kisi a ma Alahu taala bolo Ala m'o kɛla Alahu taala ko kuranɛ senimanba kɔnɔ ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib Alahu taala ko ma yalfizu min qawlin adamaden tɛ fosi fɔ ka bɔ kumakan na ka bɔ a nɛn kan illa fo n'a taala kɛ ka sɔrɔ Ala kɛni bɛ ka mɛlɛkɛw dɔw le bila k'i kumakan kɔrɔsi raqibun atid i fɔtaw a kɔrɔsini mɛ dɛ nin bɛɛ kɛni bɛ k'i makɔnɔ a sɛbɛnni bɛ Alahu taala bolo gafe la gafe min tɛ ɲinɛ i fɔta fitinin kɔ walama i fɔta belebele i kumana dɛ k'a daminɛ Laginɛ Libéria Côte d'Ivoire Sénégal i bɛ kan ka kuma i yɛrɛ ma d'aw ma i nana i k'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi Angleterre Hollande i kumana kojugu bi i bɛ Belgique i kumana a wuyafɔw ye dɔ fɔ a la a kɔrɔmatigɛliw ye dɔ k'a la a adamadenw bɛ kun bɛ basi ɲɔgɔn na ko o ko la i ye dɔ fɔ a bɛɛ la mɛ nin bɛɛ sɛbɛnnen bɛ k'i makɔnɔ o kosɔn an y'an jilaja an kana na an yɛrɛ balo adamadenw ka ɲɛnamaya la a bɛ taa k'an ma kungoya kiyama lo min husni islamil mari tarku ma la yaani ni adamaden ye fɛ i ka diinɛ ye sen n'i bolo i dabɔ ko la ko min t'i ɲɛsila la ko min t'i ka foyer ni cɛ ɲɛsila la i dabɔ a la ko min a t'i ɲɛsila la i ka ko tɛ a kɔlɔlɔ ni a tɔɔrɔya n'a hɛrɛ foyi tɛ s'i ma i jija i ma b'o la n'i ma ɲininkala y'a fɔ n tɛ ko kalama mɛ bi anw tɛ ko min kalama a fɔ ni a mɛn an bolo dɔrɔn an b'a ta k'a kan ta ye dɔw yɛrɛ b'i kali nkalon kan walahi ma kalama k'a sɔrɔ a t'a kalama walahi t'a kalama a ma k'i ɲɛnɛ a ma f'i ɲɛnɛ ko m'a kalama bon ele ko k'i b'a kalama Ala b'a dɔn k'a fɔ i t'a kalama ele yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a fɔli ɲɛnɛ le ele yɛrɛ fana b'i kɔnkɔn kumaw la k'i kali Alahu taala la k'i b'a kalama bon i nɛ min kɛni bɛ k'o fɔ ye cɔ i fɔta nin bɛɛ Alahu taala ko kuma ma yalfizu min qawlin ko adamaden bɛ kuma fɔ illa ladayhi raqibun atid Ala ko n'i b'a dɔn k'a fɔ ko mɛlɛkɛw le b'i kɔrɔsi la i b'i mabɔ a la i bɛ taa dɔw sɔrɔ i yɛrɛ ka vie o kɔnkɔnni b'i ka vie kama ka tɛmɛ a yɛrɛ ka vie kan ni yɛrɛ bɛ balo di yɛrɛ ni yɛrɛ bɛ wari sɔrɔla di yɛrɛ a yɛrɛ bɛ bolifɛn minnu kɔnɔ a b'a sɔrɔla di fani minnu b'a la a b'a sɔrɔla di mais est ce que i t'a dɔn wa mais kiyama kɔni i ye mun fɔ a ma ka sɔrɔ a t'a kalama kiyama kɔni a hakɛ bɛ lasegin a ma hali n'a sɔrɔ tiɲɛnikɛla le o tigi dɔtɔ jahanama kɔnɔ i k'a mafɔ minnu kɛ kiyama lon a fana b'a ka hakɛ ta i ta la nin ye kunnangoyaba ye dɛ o kosɔn alimami belebele dɔ donna dugu dɔ kɔnɔ Ibrahim ibn Hadam sokɔnɔmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ko karamɔgɔ cɛ anw bɛ Ala dali sanga ni waati bɛɛ su ni tile an bɛ Ala dali la dɔrɔn an bɛ haminakow tɛ nɔgɔya la jɔrɔw ni tɔɔrɔyaw b'an kan e ye Ala ka jɔn senima ye an ye fɛ ye Alahu taala dala an ye a ko sokɔnɔmɔgɔ ma ko baara tan bɛ yen tant que n'an b'i bolo bɔ baara tanw la a bɛ ko ko ɲini Ala fɛ a t'a k'a ye kumakan tanw an mako t'a bɛɛ la ka d'a kan waati jan t'an bolo kumakan tan nin dɔ la kelen a ko di ko inshagaltum bi uyubin nas min kɛni bɛ k'aw tɔɔrɔ ni Ala banni bɛ k'aw ka fɛn bɛɛ la k'a fɔ ni ye k'a to yen aw k'i jɔrɔ aw sogolani bɛ adamadenw ka lebu le la a denmuso nin marabɔ kɛnɛ ma a denmuso nin y'a wele polisi la a muso yɛrɛ t'a la a cɛ yɛrɛ t'a fɛ kɔ
e an yɛrɛ tulo don la k'a fɔ k'a cɛ bɛ nana muso bɛrɛ ta ele yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ yen ne a cɛ tɛ nana e ta a mako yɛrɛ tɛ e la a ɲɛbɔni yɛrɛ tɛ e fɛ ele fana ye jɔrɔ i tɛ sa ni Alahu Taala sɔnna i bɛ min kɛ mɔgɔw ka ko la o ɲɔgɔnna de bɛ k'i la i cɛ fana tant que ni saya ma s'a ma a bɛ nan'a kɛ dɔ fana na donc in shagaltum bi uyubin nas aw le jɔrɔni bɛ adamadenw ka lebu la a denmuso bara bɔ kɔnɔ ta k'a sɔrɔ e yɛrɛ balima ni balimacɛw ɲamɔgɔden kɛni bɛ ka lufa tɛ ni yɛrɛ y'a remarqué yɛrɛ e yɛrɛ fa yɛrɛ ɲamɔgɔden dɔ b'a bolo ni yɛrɛ y'a mafilɛ yɛrɛ i yɛrɛ ba i fa y'a ta cogo min na mɔgɔw b'a kalama mais i ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ nin si la mais mɔgɔw mako t'a la de ele yɛrɛ sɔrɔ cogo i fa ni ba ka histoire carte mɔgɔw b'a kalama ni carte mɔgɔ k'i da dɔ la e yɛrɛ bɛ maloya e yɛrɛ ma adamaden y'i mabɔ ko la ko min t'i ɲɛsila la n'o tɛ n'i k'i jɔrɔ mɔgɔw ka ko la walahi i tulo bɛ kuma mɛn kabini Alahu Taala y'i dan i miiriya tun tɛ kuma minɛ i tulo b'a mɛn Ala yɛrɛ de b'o kɛ adamaden na in shagaltum bi uyubin nas aw kɛni bɛ ka jɔrɔ adamadenw ka lebu la ka ɲina aw yɛrɛ ta kɔ jɔn bɛ bi farafinna k'a fɔ ko défaut tɛ maa min na lu jumɛn bɛ bi farafinna bi k'i tɛ taa ɲamɔgɔden na bɔ lu min kɔnɔ lu jumɛn bɛ bi farafinna bi ko sunguruden ma bɔ ka bori lu jumɛn bɛ bi farafinna k'a fɔ ko mɛsidola tɛ yen lu jumɛn bɛ farafinna bi k'a fɔ ko porodilala tɛ yen nin ma kelen kelenna bɛɛ ka lu kɔnɔ hali n'an siranna Alahu Taala ɲɛ i k'i sɔn ye min sɔn e bɛ taa dɔ sɔrɔ i ka lu kɔnɔ i k'i sɔn ye min sɔn i ka limaniya ko t'o ye e b'i se ko le kɛ o a bɛ fɔ k'i fa jamani mɛn ko ayi ko kɔnɔ tɛ taa a ka so kɔnɔ kɔnɔ bɛ ta i fa ka so kɔnɔ a bɛ tila k'a denmuso gbɛn kɔfɛ a bɛ dali denmuso bɛ ban ka don a fɛ yen nin bɛɛ yira la diɲɛ laban nin na tant que ni adamaden ma sa i ma ban ladinɛ na an y'an jɔrɔ an yɛrɛ ka ko la an nɛni lɔnnikɛla dɔ ko an nɛ ye jara le ye dɛ lisanu ka asadu i ka jara belebele le i jija y'a minɛ ka yan n'o tɛ n'a bɔra a bɛ tiɲɛni kɛ aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il nous a fait une grâce qui est la grâce de la langue. Allah il t'a donné la langue, ça fait partie des bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est la langue que Allah il t'a donnée, la langue joue deux rôles. Elle peut être bénéfique pour toi les derniers jours. Elle peut te donner le paradis, comme la langue peut te donner l'enfer. Le prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, la majorité des péchés des enfants d'Adam, ça provient de la langue. Nous parlons trop. Nous nous mêlons des choses qui ne nous regardent pas. Nous disons tout. Matin, midi, soir, on ne fait que parler. Le téléphone sonne. Oui, on parle trop. Le prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, préserve ta langue. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et les jours derniers, qu'il dit de belles phrases, de bonnes choses, ou il s'était. Parce que si tu parles, tu vas encore te préparer pour un jour qui est le jour de la résurrection. Il faut défendre tout ce que tu as dit dans ce bas monde-là. Tu dois défendre. Parce que Allah il va faire sortir tous tes propos. Tout ce que tu as dit sur les gens. Tu as calomnié les gens. Tu as critiqué les gens. Tu ne faisais que parler mal. Mais cette langue-là, elle t'a beaucoup servi. Raison pour laquelle la dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, chaque matin, les autres parties du corps s'adressent à ta langue. Que ce soit tes mains, tes pieds, le ventre comme le dos, tes deux côtés, toutes ces parties-là s'adressent à la langue. Oh, la langue. Nous faisons partie de toi. Tu es la langue, mais moi je suis les yeux. Tu es la langue, moi je suis le bras. Tu es la langue, moi je suis le pied. Sois juste avec nous. Si tu n'es pas juste avec nous, sache que si tu es injuste, le dernier jour, on sera avec toi dans l'enfer. C'est toi qui es le guide. Donc chaque jour, chaque matin, les autres parties du corps s'adressent à la langue. Sois juste, sois bien, dis de belles choses, dis de bonnes choses. Si tu dis des choses qui n'ont pas de sens, si tu te mêles des choses qui ne te regardent pas, sache que le jour dernier, nous et vous,
on se retrouvera dans l'enfer. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Muaz, il était étonné, il dit à Rasulallah, et tout ce que nous disons, Allah va nous punir par rapport à ça. Le prophète dit à Muaz, tu penses quoi? Tout ce qui va t'arriver le dernier jour, tout ce qui va arriver aux mécréants le dernier jour, ça provient de la langue. C'est à cause de la langue que les gens seront punis les jours derniers. La langue, elle est très dangereuse. La langue, elle est très très dangereuse. Préserve ta langue. Avant de dire quoi que ce soit, remets bien la langue. Ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Ce n'est pas ton problème. Essaye de te concentrer sur soi-même. Arrête de dire des choses sur les familles, les enfants d'autrui. Sa fille est comme ça. Son enfant, il est comme ça. Et pourtant, lorsqu'on te regarde, toi-même, tu ne viens pas d'une famille même qui est propre. Ta famille, elle est connue en Afrique. Oui, tout le monde, on se connaît. Mais les gens, alhamdoulilah, ne se mêlent pas parce que ce n'est pas leur problème. Qui est à la face de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Enfin, on est en bas. On est in la lilikandam na yero kuma kala c'est slama bema. Anyan janto an nena. Eba manyi nga koko la na loni tibolo ayi e mabwala. No tebe kuma fo. Kasora sababatala. E adama de nyoma kiyama longoni ni kuni jola ala taala ka kiti kenega. Donc a fo ko nyinga le belebele bi man kono na inna sababu yala ka ala taala dien ka an se an nena ala mokela. Kuma nabe na bon an nen kan ka Allah taala dien ka ke kuma kan sen mu ya ala mo kala kuma foto an nen bulu ka ke kayra islam ya ma ala mo kala kira ku sallallahu alaihi wasallam kuni mama liman ya Allah taala mani la haralo kwa yo kuma nyuma fo wala ma yi maku ni ka lon ka fo ka kuma tena na ke fo ye fo fitna iki yerolon adama dem be ki yerolon bebe se kuma na ko do ka men ile dadu la do rabe ke fitna parce que kuma nya ikuma foto fitna min la pour to dusuku na fana kiyama lo be manyini ngabela lonin kala ni savant olu kam makun e here chama ne soro kam makuna la majorité des savants olu kam makun préféré parce que olu ba donc a fo makuna here bale be soro la mais ni ka lon ka fo ka propos ali ka kuma yera fonya abena na ke keleye abena na ke fitna mi menyini fe yijija ka se idnena ika here bolila دوكولوكو كان كاهر بول الله أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى الصلاة